Mayong buntag na tong tanan, anita karon sa Barangay Baguhan, Dimiao, Bohol, tungod kay mag-groundbreaking ta sa atong nursery para sa atong mga prutasan nato dinhi para sa atong lalawigan sa Bohol. Usa ni ka programa, uban ang atong LGU sa Dimiao, and of course ang atong taga-DA o ang OPA na mo'y atong gihimong sentro sa pagdumala aning programahan. Ani gitawagid nga Visayas tungod kay for the entire Visayas, Dimiao ang nakaangkon ni ini. No, salamat kayo provincial government. This one, dako kayo ni natabang tungod kay sa suporta sa DA, suporta sa PCA, ug usbon nako suporta sa bagang kadagkuan sa national agency o sa lokal na nakabot kini. Kaning atong gihimong programa mas successful ni magkahiusa ta karong adlaw ug asa ni kutob mag-unong tani para sa kalambuan sa tong lalawigan sa Bohol. Daghang salamat, abante Dimiao, abante Bohol.